আজকে একটা শর্ট ভিডিওতে থাকছে আপনাদের জন্য ভীষণ সুন্দর ব্যাঙ্গালোর সিল্কের ওপর মিক্স ম্যাচ বাটিক করে কিন্তু ভীষণ সুন্দর গুজরাটি স্টিচ করা হয়েছে। শান্তিনিকেতনী গুজরাটি অপূর্ব, দেখুন মিডল পোর্শনটা দিয়ে যাচ্ছে কিন্তু শান্তিনিকেতনী বাটিক, আর হাইলাইট করা হয়েছে আপার ইয়ক লোয়ার ইয়কটা খুব সুন্দর একটা ব্রাউনিশ কালারের ওপর গুজরাটি স্টিচ করে, সঙ্গে থাকছে কিন্তু ক্র্যাকের ব্যবহার। এই হচ্ছে শাড়িটা, আর এই থাকছে কিন্তু आंचल। अपूर्व, ये जो सिल्क है बैंगलोर सिल्क के ऊपर है, ऐसे बहुत ही खूबसूरत बाटिक विद गुजराती सिल्क गुजराती वर्क। ये है साड़ी का ब्लाउज पीस। इसका प्राइस 8250 8250 प्राइस है। इसका ओरिजिनल प्राइस 8250 बट टुडेज प्राइस इज 7950 ओनली 7950। আরেকটা দেখাবো, এটাও কিন্তু মিক্স ম্যাচ করা হয়েছে ব্যাঙ্গালোর সিল্কের উপর। ये भी बैंगलोर सिल्क के ऊपर बाटिक करके ऐसे बहुत ही खूबसूरत गुजराती स्टिच हुआ है। बहुत ही डिमांडिंग है ये सब साड़ी। हैंड गुजराती स्टिच, आई एम शोइंग द बैक पोर्शन, यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज प्योर हैंडमेड हैंड क्राफ्टेड गुजराती स्टिच ऑन बैंगलोर सिल्क विथ शांतिनिकेतनी बाटिक। ये जो कलर है, कलर भी बहुत ही खूबसूरत है, मॉविश टोन में आएगा ये कलर, ভীষণ সুন্দর দেখতে। 8250 কিন্তু আজকের প্রাইস 7950। সঙ্গে পেয়ে যাচ্ছেন কিন্তু এরকম সুন্দর একটা ব্লাউজ পিস। বুকিং নাম্বার 8013392307 9433629639।